بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي موسى الأشعري إنه سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Syekh Mustafa Abdul Nabi, seorang faqih, seorang alim dari Mesir, mengawali perkataan beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun juga mengawali mau'izah beliau, muqaddimah beliau dengan hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkata kepada Abi Musa al-Asy'ari bahwasanya nanti kelak akan datang satu kaum, mereka itu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pesan beliau, ketika kalian menemui beliau, menemui orang-orang yang tadi disampaikan Nabi Muhammad, orang-orang yang menuntut ilmu tadi, maka katakan dan sambutlah kepada mereka, marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah, selamat datang wahai wasiat-wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رب مبلغ أوعى من سمع. Begitu juga datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sampaikan kepada umatku walaupun hanya satu ayat, hanya satu peringatan. Dan kadang orang yang disampaikan kepadanya pesan lebih memperhatikan ketimbang orang yang menyampaikannya tersebut, lebih memahami pesan dari orang yang menyampaikan pesan tersebut. وقال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika ada satu yang artinya ketika ada satu orang yang mereka itu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan juga kembali kepada kaumnya untuk mengajari ilmu-ilmu yang dia tuntut tadi, ilmu-ilmu yang dia pelajari, agar tujuannya untuk mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجهاد في سبيل الله وذروة سنام الإسلام، يعني أعلى مرتبة من مراتب الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. لكنه سبحانه وتعالى في هذه الآية في سورة التوبة جعل مرتبة العلماء مقدمة على مرتبة المجاهدين في سبيل الله، فإنه أوجب الجهاد على كل قادر سليم، ولكن استثني بنص الآية من جلس ليعلم الناس علما يحتاجون إليه فإنه أبقى للمسلمين وأنفع. فلذلك أخذ العلماء أن طلب العلم أعظم من الجهاد في سبيل الله. Juga beliau menyampaikan bahwasanya kita semua memahami jihad fisabilillah atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah paling agungnya ibadah atau paling agungnya taat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan jihad ini adalah salah satu pondasi besar Islam yang semuanya itu diwajibkan atas mereka jihad, bagi orang yang mampu, bagi orang yang kuat, bagi orang yang dia itu selamat secara jasmani dan rohani. Pun demikian baginda Nabi mengecualikan, para ulama mengecualikan jihad yang katanya
ini lebih afdolnya ketaatan kepada Allah kepada orang-orang yang di situ menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, memberikan syariat-syariat baginda Nabi Muhammad kepada umat, karena hal yang demikian itu abqa, lebih bermanfaat dan lebih menjaga umat ini sampai akhir zaman. الجهد الذي بذله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيصال دعوة الحق سبحانه وتعالى إلى الناس، ثم حضه صلى الله عليه وسلم وأمره بهذا البلاغ وبإيصال الدين إلى الناس صحيحا صافيا، ثم الجهد الذي بذله الصحابة رضوان الله عليهم في إيصال هذا العلم كما سمعوه وفهموه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهد بذلت فيه الأرواح وبذلت فيه الدماء فقط ليبلغ الناس آية. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يذهبون إلى البلاد التي هي أكثر عددا، التي فيها أناس كثيرون، وإن لم تكن بلادا غنية فإنهم تركوا إفريقيا وتركوا الحبشة مع غناها، إنما ذهبوا إلى فارس وهي كانت من أقوى الممالك، وذهبوا إلى الروم وكانوا من أقوى الممالك، فقط لإبلاغ دين الحق سبحانه وتعالى مع كونهم كانوا قلة. ففي هذه المناسبة، مناسبة تأسيس البهجة، يجب علينا أن نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا بهذا الجهد البليغ الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذله أصحابه الكرام ومن بعدهم حتى يوصلوا إلينا الدين واضحا كما أخذوه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau juga melanjutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh di dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyampaikan jihad untuk dakwah tersebar luasnya Islam di berbagai dunia ini. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya tentang pemahaman mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentang syariat Islam dengan sempurna dan dengan benar. Dan itu pun dilanjutkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Semoga Allah meridhai beliau-beliau, melanjutkan estafet daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan Islam. Perjuangan sahabat ini juga perjuangan yang tidak main-main. Mereka juga bersungguh-sungguh menyebarkan Islam sesuai dengan pemahaman-pemahaman, sesuai dengan apa yang mereka dengar dari baginda Nabi Muhammad SAW, sampai di dalam kitab-kitab juga, di dalam kitab-kitab sejarah juga disebutkan bahwasanya perjuangan sahabat dalam menyampaikan Islam ini sampai ada yang berhijrah ke Afrika, ada yang berhijrah ke Eropa, ada yang berhijrah ke Biladul Furs, ke Persia, hanya untuk melanjutkan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kata beliau, di Majlis Al-Bahjah ini, dalam peringatan yang mulia ini, kita mengingat apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya untuk menyampaikan risalah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في ذكرى ميلاد البهجة ينبغي أن نستحضر الأذى الذي أوذيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، لنعلم أنه لن يسير أحد في هذا الطريق مخلصا للحق سبحانه وتعالى إلا أوذي فيما يملك. إن كان يملك محبة في قلوب الناس فليعلم أن هذه المحبة لن تدوم له كثيرا حتى يبتلى فيها، وإن كان يملك قوة فليعلم أن هذه القوة لن تدوم له حتى يبتلى فيها، وإن كان يملك المال فليعلم أنه سيبتلى في هذا المال حتى يعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب. فإن هذا الطريق آخرته إن أخلص العبد فيه الحسنى ورؤية الحق سبحانه وتعالى في الآخرة على سرر من نور،
وهذه الجائزة العظيمة ينبغي أن يكون المبذول فيها كبيرا كثيرا. الله عز وجل يبتلي عباده فإنه يتجلى أولا على عباده بصفة الجلال بأنواع البلاءات، ثم بعد ذلك يتجلى عليهم بصفة الجمال فيعطيهم صنوف المكافآت. Dan juga beliau melanjutkan mau'idhah beliau bahwasanya pada momen Milad Al-Bahjah ini kita harus mengingat-ingat bukan saja perjuangan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi juga mengingat apa yang dirasakan, apa yang ditimpa baginda Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya ketika beliau mendapatkan cacian, mendapatkan bala, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ditolak dakwahnya, dihardik, dipukuli dan yang lain sebagainya. Nah, maka kita juga perlu untuk mengingat-ingat kejadian ini untuk apa? Untuk mengetahui bahwa kita yang punya ilmu kita suatu saat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu kita. Yang punya kekuatan akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyisakan orang-orang yang bertahan di dalamnya. Adapun yang punya harta juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya itu sampai tidak tersisa kecuali orang-orang yang benar-benar tulus berjuang untuk pondok kita, untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam suatu perjuangan. لو كان أحد سيسلم في هذا الطريق، طريق الدعوة من البلاء ومن الأذى، لسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قبل الدعوة كان يقال عليه الصادق الأمين، ثم بعد الدعوة كان يقال عليه ساحر كذاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدعوة كان مكرما في قومه يحترمه الناس، وبعد الدعوة كان الأطفال في طائف يجرون خلفه بالأحجار ويرمونه بالأحجار حتى دميت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم. لو كان الغني سيبقى غنيا إذا سلك في هذا الطريق، طريق الدعوة، لبقي عثمان بن عفان في أول أمره على حاله من الغنى والرفاه، وكان عبد الرحمن بن عوف بقي في أول أمره على الغنى والرفاه، وإنما افتقروا وتركوا كل شيء وهاجروا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأوا عملهم من أوله وتركوا كل شيء خلفهم، فأغناهم الله عز وجل ورفع مراتبهم. لذلك كانوا يمشون على الأرض وهم مبشرون بالجنة. هذه هي المكافأة. لكن ينبغي أولا أن نصبر في هذا الطريق، وأن نعرف أن هذا الطريق لا ينال شرفه إلا قلة قليلة ممن اختارهم الله عز وجل. فلنكرم نعمة الله عز وجل أن اختارنا في السير في هذا الطريق، فإن النعمة إذا لم تكرم حري بها أن تزول، وإذا زالت حري بها ألا تعود، والحمد لله رب العالمين. Kemudian di akhir pungkasan mau'idhah beliau menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian, ketika memberikan cobaan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, awal mula yang dia hadapi adalah kesulitan-kesulitan. Awal mula yang ia dapatkan adalah kepahitan, ketidaknyamanan di dalam berjuang itu sendiri. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan membuka dan memperluas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada dia, bahkan dengan berlipat gandanya pahala-pahala atau kenikmatan-kenikmatan, karunia-karunia, anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beliau menceritakan kepada kita semua bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diuji di awal dakwah beliau untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada umat-umatnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum memulai dakwahnya adalah orang yang terpandang, orang yang dikenal baik, orang yang dihormati oleh kaumnya. Namun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah tersebut,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang ia dapatkan daripada perjuangan dakwahnya? Dicaci, diolok, dianiaya, sampai ke Taif, dilempari batu, dipukulin oleh orang-orang yang tidak mau menerima dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ini adalah suatu perjuangan. Begitu juga para sahabat, kalau saja harta itu abadi, maka Sayyidina Utsman bin Affan, kalau saja perjuangan itu tidak bermakna, maka Sayyidina Utsman bin Affan tidak akan memulai atau tidak akan ikut berjuang, berdakwah di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan dengan banyaknya kekayaan beliau, dihormati sana sini, namun ketika beliau mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun mendapatkan ujian-ujian, hartanya dirampas, hartanya diinfakkan untuk perang, hartanya diinfakkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Itulah ujian-ujian yang dihadapi oleh para sahabat. Nah, begitu juga kita semuanya yang ada di sini di momen yang spesial ini, kita harus tahu bahwasanya kita berada di sini tidak luput daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan diuji itu kenikmatan akan abadi. Nikmat ketika dia tidak diuji, dia tidak akan merasakan merasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.